बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमा की ये पहली नमाज मदीना मनव्वरा के महल्ले बनी सालम की, जिस मस्जिद में आपने जुमा अदा किया, अब इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। ये कुबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाएं तरफ है। इस तरह ये पहली नमाज जुमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इस पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया, इसका कुछ हिस्सा ये था। बस जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो ज़रूर बचा ले, चाहे वो आधे छुहारे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो वो कलमा तैयबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब 2 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की रहमत और बरकत पर। नमाज जुमा अदा करने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी इसे अपनी मर्जी से चलने की इजाज़त दे दी। ऊँटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला करियो किस सिमत में जाना है। ऐसे में बनी सालम के लोगों, यानी जिनके महल्ले में जुमे की नमाज अदा की थी, ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास बागात भी हैं और ज़िंदगी की ज़रूरत की सब चीज़ें भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात सुनकर मुस्कुराए, इनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहाँ जाना चाहे इसे जाने दो, क्योंकि यह मामूर है। मतलब ये था कि अल्लाह ताला के हुक्म से ऊँटनी खुद चलेगी और इसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हज़रात को दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद ऊँटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी ब्यासा के महल्ले में पहुंची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त दी कि इनके यहाँ ठहरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सलम को दिया था। इसी तरह बनी साइदा के इलाके से गुजरे इन हज़रात ने भी ये दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब फरमाया। ऊँटनी आगे बढ़ी। अब ये बनी अदी के महल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननियाल थी। इन लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपके ननियाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी हैं, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर ये कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़ कर न जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया कि ये ऊँटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊँटनी और आगे बढ़ी और इसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बन नजार के मोहल्ले के पास थी और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाज़े के करीब थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम खालिद बिन ज़ैद नजार अंसारी था। यह कबीला खज़रज के थे। बैत उक़बा के मौका पर मौजूद थे। हर मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत करीबी मामलीन में से रहे। इनकी वफ़ात यजीद के दौर में किस्तनतुनिया के जहाद के दौरान हुई। ऊँटनी बैठ गई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। ऊँटनी इसके बाद वापस जगह आई जहाँ पहले बैठी थी। वो दोबारा इसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन ज़मीन पर रख दी और मुंह खोले बगैर एक आवाज़ निकाली। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे, साथ ही फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना और तू ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला 4 मरतबा इरशाद फरमाया। फिर फरमाया, इंशाअल्लाह यही क़यामगाह होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उतारने का हुक्म दिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या मैं आपके सामान अपने घर ले जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। वो सामान उतार कर ले गए। इसी वक्त हज़रत असद बिन ज़रारदा रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। उन्होंने ऊँटनी की मुहार थाम ली और ऊँटनी को ले गए। चुनांचे ऊँटनी उनकी मेहमान बनी। बनी नजार के यहाँ उतरने पर इनकी बच्चियों ने दफ हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार होकर इनको बजाने लगी और ये गीत गाने लगी। हम बनी नजार के पड़ोसियों में से हैं। किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हैं। इनकी आवाज़ सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए, इनके नज़दीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो बोली, हाँ अल्लाह के रसूल।
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آگے تھے۔ اس وقت ان ساری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر ان ساری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال و دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ کیا قسمت پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔